माधवपुर गाँ बाहरी थिबा एक पोखरी पाखरी गोटे बुढ़ा बरगछ थिला। से बरगछरे एक पिशाची रहुथिला। से एमिति तो काहार भी क्षति करू नथिला। हेले राति समय रे जी भी माछ धरे से बरगछ पाख रास्ता रे जाउथिला, पिशाची तार माछ छड़ी नहीं खाई देउथिला। सबुदिन ए मनिषक पाखरु माछ खाई खाई मते विरक्त लागिलानी। आज मु गाँ भीतर को जाए, किछि भल जिनिस पाइले मजा करी खाइबी। एमिति चिंता करी पिशाची एक कला बिलेर रूप नहीं गाँ भीतर को गला। किछि दूर गला परे से एक घर देखिला। से घर अगणारे अनेक गुड़िए कुकुड़ा खाइबा खाउथिले। लता नामक एक स्त्री लोक कुकुड़ा अंडा को झुड़ी रे रखी घर भीतर को नौथिला। एमिति देखि त पिशाची मनरे चिंता कला, बहुत दिनरु मु कुकुड़ा अंडा खाइनी, चल आज मु कुकुड़ा अंडा खाइबी। एमिति चिंता करी पिशाची बिलेई जेमिति अंडा पाखको जीवा पई चेष्टा कला, लता ताको एक साधारण बिलेई भाबिला। ए बिलेई, अंडा पाखको कोन जाउचो? जा जा से पडको। कौन हैला तू मते अंडा खाइबा को देलुनी? एबे देख मु केमिति तो कुकुड़ा अंडा खाइबी। एमिति चिंता करी पिशाची एक काउर रूप नेला। आउ से पुणी अंडा खाइबा को चेष्टा कला। एथर लतार झियो सुईटी ताको देखी एक लाठी धरी काउ को गोड़ेला। पुणी थरी पिशाची अंडा खाई पारिलानी। से दूर रे थिबा गछमूल को जाई एक उपाय चिंता कला। ना जेते चेष्टा कली कुकुड़ा अंडा खाई पारिलेनी। एबे मु एमिति योजना बनेबी जे अंडा खाइबारु मते केही अटकी पारिबेनी। संध्या समय रे जेते बेले सब कुकुड़ा निज घर भीतर को जाउथिले, पिशाची एक कुकुड़ार रूप नहीं तांका सह पशिगला। लता एकथा जमा भी जानी पारिलानी। राति अधिक हेबा परे पिशाची निज रूप रे आसी सब कुकुड़ांक अंडा खाईदेला। आउ सकाळ हेला परे से कुकुड़ा रूप रे अन्य कुकुड़ांक सह घरु बाहरी गला। लता आसी देखिला कुकुड़ा घरे गोटे भी अंडा नाही। एसबु देखी से मुंडरे हाथ देला। तार अवस्था देखी पिशाची कुकुड़ा खूब हसिला। एबे काई मन दुख करूचु? से दिन मु तोटू गोटे अंडा नहीं थांती, हेले तू मते देलुनी। एबे देखिलु तो मु तोर सब कुकुड़ांक अंडा केमिति खाईदेली। आउ मैं घर जीविनी। प्रतिदिन तो कुकुड़ा अंडा मजा करी खाइबी। आउ तू जमा भी जानी पारिबुनी। हे भगवान, आज गोटे भी कुकुड़ा अंडा एठी नाही। मु प्रतिदिन केते गुड़ी अंडा निए, हेले आज एमिति काहेकि होला? लता एपरी कही मन दुख करुथिबा समय रे ता झियो सुईटी ता पाखକୁ ଆସିଲା। कौन हैला माँ, तुमे एमिति मन दुख काहेकि करुच? अरे माँ, आज कुकुड़ा घरे गोटे भी अंडा नाही। जानी पारुनी आज मु कौन नहीं बजार को जीवी। माँ, तुमे आ मन दुख करनी। आज आमे कुकुड़ांकर भल जत्न नेबा, तापर देखिबा सेमाने अंडा देउचंती कि नाही। से दिन परठारु लता आउ तार झियो मिसी कुकुड़ांकर खूब जत्न नेले। सेमानंको भल भल खाइबा देले। किंतु प्रतिदिन संध्यारे पिशाची कुकुड़ा रूप धरी अन्य कुकुड़ांक सह घर भीतर को चली जाउथिला। आउ सब कुकुड़ांक अंडा खाई देउथिला। प्रतिदिन कुकुड़ा माने अंडा न देबा देखी लता आउ तार झियो चिंतारे पड़ी गले। माँ, मते लागुची कुकुड़ा माने अंडा देउथिबे। निश्चय को चोर आसी आमर सब अंडा चोरी करी नहीं जाउथिबो। हाँ, तो ठीक कहिलु। मते भी ठीक सेमिति लागुची। मु एक उपाय चिंता करिची। आज राति मु न सोई कुकुड़ा को जगिबी आउ देखिबी से अंडा चोर किए। माँ माँ, मु भी आज तम सांगरी कुकुड़ा को जगिबी। सेमानक कथा सुनी पिशाची कुकुड़ा मने मने खूब हसिला। जग जग राति सारा जग, हेले तमे माने मते धरी पारिबनी। लता आउ तार झियो जानी पारिलेनी तांक कुकुड़ांक सह एक पिशाची अछि। राति रे से कुकुड़ा रूप रे ही सब कुकुड़ांक अंडा खाईदेला। माँ, आमे एते दिन धरी राति रे कुकुड़ांक जगुचे, हेले काई ए जाई चोर को पाइलेनी?
ସକାଳେ ତ ଅଣ୍ଡା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମା, କାହିଁକି କେଜାଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେବା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ହାତ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଫେରିଲେ ତତେ ସବୁ କଥା କହିବି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଲତା ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ମା, କହିଲୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ବୁଢ଼ୀମା, ଏଇ 2 ସପ୍ତାହ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଭଲ କରି ମନେ ପକେଇ ମତେ କହ, କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କି? ହଁ ବୁଢ଼ୀମା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେବେଠୁ ମୋ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ବନ୍ଦ କଲେ, ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏକ କଳା ବିଲେଇ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ ବୁଢ଼ୀମା, କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଏକ କଳା କାଉ ବି ସେଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ଦେଖି ଲାଠି ଧରି ସେ କାଉକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣା ବୁଝିଗଲି। ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ପିଶାଚୀର ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଦଉଥିବ। ଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଜଗୁଛୁ, ହେଲେ ସେ ବିଲେଇ କିମ୍ବା ପିଶାଚୀକୁ ତ ଆମେ ଥରେ ବି ଦେଖିନୁ। ଦେଖିଥିଲେ ତୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତୁ। ପିଶାଚୀମାନେ ରୂପ ବଦଳି ପାରନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ କୁକୁଡ଼ା ରୂପରେ ତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୁଢ଼ୀମା? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇନି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ମୁଁ ମୋ ଘର କେମିତି ଚଲେଇବି? ସେ ପିଶାଚୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ବୁଢ଼ୀମା? ଅଛି, ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ତୁ ଏଠି ବସ, ମୁଁ ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀମା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଥଳି ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ସେଇ ଥଳି ଲତାକୁ ଦେଲା ଆଉ କିଛି କଥା ତା କାନରେ କହିଦେଲା। ଲତା ସେ ଥଳି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ତୁମେ ଫେରି ଆସିଲ? ବୁଢ଼ୀମା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ବୁଢ଼ୀମା କହିଲେ ସେ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବେ। ସେ ମତେ କହିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନଥିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଘରେ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରି ଖାଇଦେବା ହିଁ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ କଥା। ଶାନ୍ତିରେ କେତେ ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲି, ହେଲେ ଏମାନେ ତା ବି କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ଯଦି ଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ନ ପାଇବେ ଆଉ ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଖାଇଦେବେ, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ପାଇବି? ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଗୋଟେ ବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବିନି। ସେମିତି ହେଲେ ଏମାନେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରିବେନି। କିଛି ସମୟ ତ ପିଶାଚୀ ଅଣ୍ଡା ନ ଖାଇ ରହିଗଲା। ହେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପିଶାଚୀ ନିଜ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ବାଃ, ଏ ଅଣ୍ଡାଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦିଏ। ଏଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପିଶାଚୀ ଆଉ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉ ଖାଉ ପିଶାଚୀ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲା। ଶେଷରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବଳିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲି। ଏ ଶେଷ ଅଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ଏ ଅଣ୍ଡା ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମତେ ଆଜି ମାରିବେନି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ପିଶାଚୀ ସେ ଶେଷ ଅଣ୍ଡାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଲା। ସକାଳେ ଲତା ଆଉ ତାର ଝିଅ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ମା, ଦେଖ, ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଆରେ ବାଃ, ସତରେ ତ! ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିଛି ଭଲ ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀମାଠୁ ଆଣିଥିବା ଥଳିରୁ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ବାହାର କରି ଲତା ସେ ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ପିଶାଚୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ସେ ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା ଆଉ ନିଜ ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମରିଗଲି। ଏ କ'ଣ ଖୁଆଇଦେଲୁ ମତେ? ମୋ ଦେହ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସତ କହ, କ'ଣ କରିଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତ ବେକ ମୋଡ଼ିଦେବି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତୁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଦାନା ଖାଇଛୁ ସେଥିରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ତୋର ଆଜି ରକ୍ଷା ନାହିଁ ପିଶାଚୀ। ନା ନା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ।
ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। ତୁ ଏ ଗରିବ ମା ଝିଅଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛୁ। ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ପୁଣି ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମତେ ଏଇ ଥରକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ଷତି କରିଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଦେବି। ତୁ କ'ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ ଏମାନଙ୍କୁ? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସୁନା ଅଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଇଦେବି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅ। ଏ ପିଶାଚି ଯାହା କହିଲା, କ'ଣ ତମେମାନେ ରାଜି? ଲତା ଆଉ ତାର ଝିଅ ଏକଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପିଶାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳସ ସୁନା ଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀମା ପିଶାଚିକୁ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି କିଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପିଶାଚି ସେ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ଅନାଥ ଭଉଣୀ ରିନୁ, କୁନି ଆଉ ମୁନି ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ନ ପାଉଥିଲେ ଉପାସରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ବଡ଼ଦି, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାନି? ହଁ ହଁ ଦିଦି, ମତେ ବି ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯିବା? ଆଜି ତମେ 2 ଜଣ ଉଠୁ ଉଠୁ ଡେରି କରିଦେଲ। ଭୋକ ଲାଗିବନି ତ କ'ଣ ହେବ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଖାଇବା ଖୋଜିବା, ପଛରେ ନହେଲେ ଖାଇବା ପାଇବାନି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 3 ଭଉଣୀ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ସେମାନେ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଲେନି। ସେ 3 ଜଣ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ଦିଦି, ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ହେଲେ ଏଠି ବି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି। ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଦିଦି ଦେଖ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ଏକ ପାଚିଲା ଡାଳିମ୍ବ ଫଳିଛି। ଏ କେମିତିକା ଘଟଣା! ଆରେ ବା, ସେ ଡାଳିମ୍ବଟା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ବଡ। ତାକୁ ଦେଖି ତ ମୋ ଭୋକ ବଢିଗଲାଣି। ଚାଲ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଭାଗ କରି ଖାଇନେବା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆଜି ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳିଲାନି। ଚାଲ 3 ଜଣ ମିଶି ସେ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଖାଇବା। ତାପରେ 3 ଭଉଣୀ ସେ ଶୁଖିଲା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଡାଳିମ୍ବକୁ ତୋଳିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା। କିଏ ତୁମେ? ହଠାତ୍ ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ଆଉ ଏଠି ଥିବା ସେ ଶୁଖିଲା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟି କୁଆଡେ ଗଲା? ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ମୁଁ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଭୁଲରେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସାଧୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ରାଗରେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଏକ ଶୁଖିଲା ଗଛ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଏକ ପାଚିଲା ଡାଳିମ୍ବ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, କେହି ଯଦି ଏ ଡାଳିମ୍ବକୁ ତୋଳିବ, ମୁଁ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଆଜି ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ତମ 3 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଡାଳିମ୍ବକୁ ତୋଳିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଳିମ୍ବ ଉପରେ ଯାଦୁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଡାଳିମ୍ବ ନୁହଁ। ଆଜି ନିଜ ବଗିଚାରେ ଏଇ ଡାଳିମ୍ବର ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତିଦେବ। କାଲିଠୁ ତମମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏମିତି କହି ପରି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ 3 ଭଉଣୀ ଯାଦୁର ଡାଳିମ୍ବକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ନିଜ ବଗିଚାରେ ପୋତିଦେଲେ। ସକାଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ବାହାରିଛି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? କାଲି ଆମେ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ମଞ୍ଜିରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ 4ଟି ଗଛ ବାହାରିଛି। ବଡ଼ଦି, ମଝିଆଦି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବ ଆସ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? କୁନି ଚଢ଼େଇର ପାଟି ଶୁଣି ତାର 2 ଭଉଣୀ ଶୀଘ୍ର ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କୁନି? ଏତେ ପାଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ କ'ଣ 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରିଗଲା? ହେଲେ ଆମେ ତ ଏଠି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିଲେ, ତାହେଲେ କେବଳ 4ଟି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ କାହିଁକି ବାହାରିଲା? ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି, ପରି ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଉପରେ ଯାଦୁ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ 4ଟି ଗଛ ବାହାରିଥିବ। ଚାଲ ଏ ସବୁ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା, ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା। ତାପରେ 3 ଭଉଣୀ ସେ 4ଟି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ। ସେଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ 3 ଭଉଣୀ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
हे भगवान एई देख तीनोटी गछरे सुनार डाळिंब फळिची हेले गोटे गछरे साधारण डाळिंब फळिची। हेले दीदी आमे तो 3 जण 4टी गछ को केमिति भाग करिबा? सुन मु कहूची आमे 3 जण 3टी सुनार डाळिंब गछ को भाग करी नै जिबा आउ ए 4 नंबर गछ को आमे काटी देबा। आम पाखरे तो ए सुनार डाळिंब गछ अछि ए साधारण डाळिंब गछ हमर किछि कामरे लागिबनी। साधारण डाळिंब फळिथिबा गछ को काटिबा कथा जानी सबा सान भणी कुनी को भल लागिलानी। से तार 2 बड़ भणी को कहिला ना ना दीदी ए डाळिंब गछ को काटनी साधारण फल हेइछि बोली कोन तार किछि भी मूल्य नाही। डाळिंब पाचिला परे ताको तमे खाई परिबा ना। देख कोनी ए गछ उपरे एते आ दया देखानी आम पाखरे सोनार डाळिंब अछि ए सोना डाळिंब बिक्री करी आमे अनेक धनी हिजिबा को जिनिसरे भी आमर अभाव रहिबानी। बड़दी ए साधारण गछ को काटी दे तो सोना गछ पाखरे ए साधारण गछटी जमा भल देखा जाउनी। तो ठीक कहिछु मुनी आम 3 जनक पई ए 3टी गछ यथेष्ट। ए 4 नंबर गछर जत्न नै किए समय नष्ट करिबो। मु एबे जाउची डाणी ए गछ को मूलर काटी देबी। ना ना बड़दी रही जा सोना डाणिबा पाई धनी हेबार स्वप्न देखि ए असहाय गछटी को काटी देबा को चाहूछु। धनी हेबा पाई तम 2 जनकर जदि एते इच्छा तेबे ठीक अछि जाओ तमे 2 जन मो भागरे पड़िथिबा से सोना गछ को नै जाओ। तथापि साधारण गछ काटनी आज ए साधारण गछ मोर आ मु तार जत्न नेबी। ठीक अछि कुनी तू जदि साधारण गछ नेबा को चाहछु ने तेबे आज तोर सोना गछ आम 2 भौणी कर ही गला। आमर ए गछ मानकरू तू गोटे भी सोना डाळिंब नै परिबुनी। सेबे ठारू 2 भौणी 3टी सोनार डाळिंब गछ नै गले आउ से गछ मानकर देखा सुना कले। सोना डाळिंब बिक्री करी से माने अनेक टंका पाइले निज पाई से माने बड़ घर किनिले। धीरे धीरे से 2 भौणी बहुत लोभी पलटि गले। एमिति गोटे दिन सोना डाळिंब पाइला परे तो मो 2 भौणी पूरा पूरी स्वार्थपर पलटि गले। मो कोन खाइली न खाइली किछि भी बुझु नाहंती। मो सोना गछ सेमानंकु देई दिली हेले सेमाने मो आडे टिके भी अनु नाहंती। एपटे मो गछर डाळिंब पाचुनी भाबिथिली डाळिंब पाचिला परे किछि खाई हेले पारिबी। ए झिया तू कांदुछु काहेकि? मु तो पाखरे अछि ना मो गछर कंचा डाळिंब नै तू अनेक धनी हेई पारिबो। तू मन दुख करनी हेले केमिति मो 2 भौणी सोना डाळिंब बिक्री करी अनेक टंका पाउचंती आ मु ए कंचा डाळिंब बिक्री करी केते बा टंका पाई परिबी। तू मो कथा को विश्वास करूनु तो तू मो पाखरु गोटे डाळिंब नै काटी देखे तो सब किछि जानि परिबो। डाळिंब गछर कथा अनुसारी कुनी घरु एक छुरी आनी एक डाळिंब को तोड़ी ताको काटिला आउ देखिला से डाळिंब भितरे अनेक छोट छोट हीरा अछि। ए को ए डाळिंब भितरे एते गुडी हीरा? एबे तोर विश्वास होला तो तू भी हीरा बिक्री करी निजे भौणी मानक परि धनी हे परिबो। तो 2 भौणी को कथा को न मानी मते काटिलोनी आउ मोर जीवन रक्षा कलो सेथि पई मु खुशी रे तते उपहार देछि। कोनी चढ़ी डाळिंब गछ को धन्यवाद जणैला आउ किछि हीरा नै बिक्री कला। से भी अनेक धनी हे गला आउ एक बड़ घरे रहिला। धीरे धीरे एक कथा तार 2 भौणी जानिबाकु पाइले। अरे मुन्नी देख तो ए कुनी तो आमठु भी धनी हे गला। धनी तो से हेबो कारण सब फुल हमर आमे से गछटा को साधारण गछ भाबिथिले हेले से गछर डाळिंब भितर हीरा अछि ता के जानिथिला। हीरार दाम सोना ठारू भी अधिक ए कारणरू कोनी एते शीघ्र धनी हे गला। ना मु एमिति हेबाकु देबिनी से आमठु सान आ आमठु भी धनी हेजिबो। मु एसब आ देखि पारिबिनी। आज राति रे से जेतेबेले सोइचिबो आमे ता गछर सब डाळिंब चोरी करी नै आसीबा। राति हेबा परे 2 भौणी निज बगीचा को आसिले। मुन्नी मु बे देखि के आसीची कुनी गभीर निदरे सोइची। एइटा आम पई भल सुजोग चाल ता गछर सब कंचा डाळिंब तोड़ी बस्तारे भर्ती करी नै जिबा। से 2 भौणी जेमिति डाळिंब तोड़िबा को चेष्टा कले हठात डाळिंब गछ भितरु 2टी शक्त लटा बाहरी आसिला आउ से 2 भौणी को बांधी एक लाठी द्वारा अनेक पिटिला। अरे मरी गलु लाठी हमको मारनी रही जा। कोन पाई मारिबिनी? से दिन तमे 2 जण मते काटिबा को जाउथिलो आज जेतेबेले जानिलो मो पाखरे हीरा अछि मो फळ चोरी करबा को चली आसिलो।
ମୁଁ ଆଜି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁନି। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆମକୁ। କୋନିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଭଉଣୀ? ଆମକୁ ବଞ୍ଚା। ଏ କ'ଣ ବଡ଼ଦି ମଝିଆନ୍ତି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି? ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? କୋନି, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରେ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ତ ହୀରା ଡାଳିମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତୁ ଟିକେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛକୁ ବୁଝା, ସେ ଆମକୁ ଆଉ ମାରୁନି। ଆମେ ତତେ କଥା ଦେଉଛୁ, ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବୁନି। ଆମକୁ ଏଇ ଥରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭଉଣୀ। ହଁ ହଁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ବି ତତେ କଥା ଦେଉଛି, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହେବନି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଡାଳିମ୍ବ ଗଛକୁ ଟିକେ କହ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଏଥର ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି କୁନି, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବେ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଗଲେ। ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ଥରେ ତିନି ଭଉଣୀ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।